ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राव सुहेल है। मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैंने FCPS न्यूरोलॉजी FRCP की है और मैं क्वालिफाइड न्यूरो फिजिशियन हूँ। मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस पेम्स हॉस्पिटल का है, जहाँ पे मैंने शुरुआत की, और मेरा 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखते हुए। और इसी तरीके से मैंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, और आजकल मैं एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में बैठ रहा हूँ, जो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल है और फुली इक्विप्ड है। और यहाँ पे हर किस्म की न्यूरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स होते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि हेडेक्स के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन जो है वो हेडेक्स डिफरेंट वैरायटीज़ के उनसे सफ़र कर रही होती है। तो उसमें मोस्टली जो हेडेक्स होते हैं वो ऐसे हैं कि जिस तरह एक इंसान एडल्ट एज में जब पहुंचता है तो उसने पिछले साल डेफिनेटली जो है वो हेडेक एक्सपीरियंस किया होता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो हेडेक्स की बेसिकली जो है वो 4 किस्में होती हैं, और इसको हम डिवाइड 2 किस्में जो है उसमें करते हैं। एक हेडेक्स जो है वो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं और एक सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं। प्राइमरी हेडेक्स की में 4 वैरायटीज़ नॉर्मली ली जाती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा जो पाया जाता है वो टेंशन टाइप हेडेक्स हैं, और सेकंड नंबर पे माइग्रेन हेडेक्स हैं, थर्ड नंबर पे क्लस्टर हेडेक्स हैं, जो कि बहुत स्वेयर किस्म के होते हैं। और जो सेकेंडरी जो हेडेक्स हैं उसमें साइनसाइटिस की वजह से हो सकते हैं, ब्रेन में ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक फालिज होता है उसकी वजह से हो सकते हैं, ब्रेन के इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकते हैं, और कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जो ब्रेन में अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हेडेक्स हो सकते हैं। सर्वाइकल पेन भी हो सकता है जो कि रेडिएट कर सकता है सर के अंदर गलत पोस्चर के अंदर बैठने से। तो आज जो है वो बेसिकली हम एम्फेसिस करेंगे वैस्कुलर हेडेक्स में, जिसमें माइग्रेन्स हैं और क्लस्टर हेडेक्स हैं। माइग्रेन हेडेक्स जो हैं वो बेसिकली जो है बड़ी कॉमनली देखा जाता है, और बाहर के मुल्कों में और स्पेशली पाकिस्तान में ये बड़ा कॉमन है। ये फीमेल्स में इसकी रेशो मेल्स की निस्बत ज़्यादा है, 4:1। और ये जो नॉर्मली है कि इसका एज ग्रुप कोई नहीं है, और जो हम इसको रिकग्नाइज करते हैं वो उस वजह से करते हैं कि उसकी ख़ास एज ग्रुप के अंदर साइन और सिम्टम्स होती हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पेशेंट जो है फलानी टाइप का वेरिएंट जो है वो इसके अंदर है। मसलन 18 महीने का बच्चा या उससे कम एज का बच्चा जो है वो उसको माइग्रेन विद वॉमिटिंग होता है, और ऑल्टरनेटिव उसको वीकनेस होती है, साइडों की कन्फ्यूजन होती है, और वो स्लो होता है, और इसी तरीके से वो बाद दफ़ा बेहोश भी रहता है। तो इसी तरीके से एज ग्रुप डिफरेंट हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के माइग्रेन होते हैं। माइग्रेन में नॉर्मली 3 फेजेस होते हैं। एक फ़ेज़ प्रोड्रोमल होता है, सेकंड फेज़ ऑरा होता है, और तीसरा फेज़ जो है वो पोस्टड्रोमल होता है। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि इसके 3 फेजेस, पहला फेजेस है प्रोड्रोमल, ये नॉर्मली जो है 24 घंटे रहता है। इसके बाद ऑरा फेज़ होता है जो कि 1 घंटा, तकरीबन 25 मिनट से 1 घंटा रह सकता है, बाज़ दफ़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। और इसी तरह पोस्ट ड्रोमल पीरियड होता है जो 24 घंटे से 48 घंटे तक भी रह सकता है। प्रोड्रोमल में यॉर्निंग होती है, बॉडी एक्स होते हैं, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी बैज़ दफ़ा होती हैं, और ऑरा में विजुअल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मोटर भी हो सकता है जिसमें जिग जैग किस्म की शेप्स आ सकती हैं, ब्लरिंग और विजन हो सकती है, टनल विजन हो सकती है, और इसी तरह पोस्ट ड्रोमल में लिथार्जी होती है, डिप्रेशन होती है, 24 घंटे तक रह सकता है, आदमी सुस्त महसूस करता है।
جو پیتھوفیزیولوجی ہے اس میں صرف ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مائیگرین جو ہے وہ اوور سینسیٹیو نرو کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں میکانزم انوالو ہوتا ہے کہ نرو جو ہیں وہ بیسیکلی ہائپر ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو مائیگرین کی ایسوسیشن ود ایپیلیپسی سے بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی اوور ایکٹیو نرو ہو جاتے ہیں اور ڈسچارج ان کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مائیگرین کے اندر بھی اوور سینسیٹیو نرو ہوتے ہیں اور وہ ان میں ای جی نارمل آتی ہے, لیکن اس میں جو ایپیلیپسی میں ای جی اب نارمل آتی ہے. تو جو مائیگرین کے پیشنٹس ہیں ان کو بعض دفعہ کچھ ان کی سمٹمز ایسی ہیں جو کہ بڑی کنفیوز کرتی ہیں کہ یہ ایپیلیپسی تو نہیں ہے. سو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ نے اپنی انر انوائرمنٹ کو اسٹیبل کرنا ہے. یہ کیونکہ بعض دفعہ فیملی میں بھی رن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے آپ کو صرف میڈیسن کا سہارا نہیں لینا, لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے, واک کرنی ہے, میڈیسن بھی کھانی ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ فوڈز ہیں جو کہ ٹریگر کرتے ہیں, کچھ فوڈ جو ہیں ان کو اسٹیبل کرتے ہیں, اور ان فوڈز کو جن کی وجہ سے مائیگرین ٹریگر ہوتا ہے آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے, اور ان فوڈ کو لینا چاہیے جس سے یہ سودنگ افیکٹ ہوتا ہے. جب مائیگرین کا اٹیک ہو جائے اس کو ابارٹ کرنے کے لیے مختلف میڈیسنز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا مائیگرین کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے تو نارملی دیکھا گیا ہے کہ جو ایپیسوڈک مائیگرینز ہوتے ہیں یا سمپل مائیگرین ہوتے ہیں, اگر وہ 15 دن سے زیادہ مہینے میں ہوں تو وہ کرونک فارم میں چلے جاتے ہیں اور ان کا پیٹرن آف سمٹمز بھی چینج ہو جاتا ہے. اور اگر 15 دن سے کم ہو تو آپ اس کو مائیگرین لیں گے اور اس کو اکارڈنگلی ڈیل کریں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مائیگرین ویریئنٹس ہوتے ہیں, وہ بڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان میں سلرنگ آف اسپیچ ہوتی ہے, ایک سائڈ کمزور ہو جاتی ہے, بعض دفعہ اسٹروک ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ایپیلیپسی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور اس کو پریونٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کافی پرابلم ڈالتی ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے پراپر نیورو فزیشین کو دکھائیں, اس سے کنسلٹ کریں کہ آپ کے اندر یہ پیٹرن چینجز آ رہے ہیں, پہلے ایسے نہیں تھا. تو پھر آپ کی انویسٹیگیشنز ہوگی, ڈفرینٹ قسم کی MRI بھی ہوتے ہیں, CT اسکین بھی ہوتے ہیں, EEG بھی بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے, اور ہم اس کا کلینیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا کرینی نرو جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, کوئی آئی ڈروپنگ تو نہیں ہوئی, پیپل کا ریئیکشن کیسا ہے, باڈی ریفلیکسز کیسے ہیں, کسی سائڈ پہ ویکنس تو نہیں ہوئی, اور اکارڈنگلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. MRI, CT اسکین اور بعض دفعہ EEG بھی کرانا پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق. اور یہ تو اس کی پریونشن ہو گئی, فوڈز ہو گئی, اور آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے کیونکہ نروز جو ہیں اس کو جتنا آپ اسٹیبل کریں گے اتنی اچھی آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کلسٹر ہیڈیکس ہیں. کلسٹر ہیڈیکس جو ہوتے ہیں وہ بہت سویئر ہیڈیکس ہوتے ہیں, وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں, اور پیشنٹ جو ہے بعض دفعہ اپنا سر دیوار میں مار رہا ہوتا ہے. وہ ایک ہی خاص لوکیشن پہ ہوتے ہیں, کلسٹرز میں آتے ہیں, خاص سیزن میں ہوتے ہیں. وہ بعض دفعہ ایک دن میں 1 سے 8 اور 10 دفعہ بھی ہو سکتے ہیں, اور نارملی وہ 1 ویک سے 1 سال تک وہ کلسٹر چل سکتا ہے. یہ سیزنل ہوتے ہیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آکسیجن تھراپی ہے اور مختلف میڈیسنز جو کہ یوز کی جاتی ہیں.